السلام عليكم أصدقائي. هذه السلسلة تضم جميع الكلمات التي تحتاجها للتحدث بالفرنسية ولفهم ما تسمعه أو تقرأه من المحتوى الفرنسي، لأنك ستكتسب من خلالها رصيد لغوي مهم ومتنوع من أفعال، صفات وأسماء، إضافة إلى جمل متنوعة من الحياة اليومية. أما بالنسبة لطريقة مراجعة الدروس فقد أصبح بإمكانك الحصول عليها من خلال موقع عربي بلسان فرنسي مكتوبة مع الترجمة مع إمكانية النسخ على شكل PDF. رابط الموقع يوجد أسفل الفيديو في صندوق الوصف. إذن أصدقائي لنبدأ على بركة الله. Allez, c'est parti. Sacrifier. Sacrifier. Sacrifier بمعنى يضحي. Exemple, ils ont sacrifié leurs vacances pour payer les travaux de leur maison. بمعنى أنهم ضحوا بعطلتهم حتى يدفعوا ثمن الأشغال في منزلهم، الأشغال التي يقومون بها في المنزل. Ils ont sacrifié leurs vacances pour payer les travaux de leur maison. ولدينا se sacrifier بمعنى يضحي بنفسه. Se sacrifier. Exemple. Elle se sacrifie pour ses enfants. بمعنى أنها تضحي بنفسها من أجل أطفالها. Elle se sacrifie pour ses enfants. Sage. Sage بمعنى حكيم، أي يتصرف بحكمة. Sage أو كذلك عاقل. Sage. Le nom c'est la sagesse. La sagesse وهي الحكمة. Exemple. Il a agi avec sagesse بمعنى تصرف بحكمة. لقد تصرف بحكمة. Il a agi avec sagesse. أو نقولها بشكل آخر باستعمال l'adverbe sagement. Il a agi sagement. Il a agi sagement. Sagement, c'est-à-dire avec sagesse. لديها نفس المعنى. Un autre exemple, avec l'adjectif, les enfants sont sages. Les enfants sont sages. بمعنى الأطفال عاقلين. C'est-à-dire ils sont calmes et obéissants. Sain. Sain. Sain بمعنى سليم أو صحي. Sain. Exemple, ils sont sortis sains et saufs de l'accident. بمعنى لقد خرجوا سالمين وآمنين من الحادث. ستجدون هذه العبارة كثيرا في القصص. sain et sauf بمعنى سالم وآمن. Ils sont sortis sains et saufs de l'accident. Saisir. Saisir. saisir لها معاني مختلفة تستعمل حسب سياقها. يمكن أن تعني لنا يمسك أو يقبض على شيء synonyme de attraper. ويمكن أن تعني لنا يغتنم الفرصة. saisir l'occasion. C'est un synonyme de profiter. ويمكن أن تعني لنا يفهم comprendre. ويمكن كذلك أن تعني لنا يكتب على الحاسوب. saisir un texte, c'est-à-dire l'enregistrer dans la mémoire de l'ordinateur. Exemple. J'espère que vous avez bien saisi mon explication. هنا في المثال بمعنى comprendre. J'espère que vous avez bien saisi mon explication. Salir. Salir. Salir بمعنى يوسخ. Rendre sale. C'est le contraire de nettoyer. Exemple. Regarde, tu as sali ta chemise. تقول لولدها انظر لقد وسخت قميصك. Regarde, tu as sali ta chemise. Salive. La salive هو اللعاب. اللعاب الذي يكون في الفم. La salive. Exemple. La salive aide à digérer les aliments. اللعاب يساعد على هضم الغذاء. La salive aide à digérer les aliments.
satisfaction. La satisfaction. La satisfaction هي الرضا. L'adjectif c'est satisfait ou satisfaite pour le féminin. Satisfait, راضي. Satisfait, satisfaite. بمعنى راضٍ. Exemple. La réussite de ses enfants est une grande satisfaction pour lui. بمعنى أن نجاح أبنائها هو رضا كبير بالنسبة لها. La réussite de ses enfants est une grande satisfaction pour lui. La réussite de ses enfants est une grande satisfaction pour lui. Semblant. Semblant بمعنى مثل ونستعملها في عبارة شائعة وهي faire semblant. يتظاهر faire semblant. Exemple. Ma petite sœur fait semblant de dormir. بمعنى أختي الصغيرة تتظاهر بأنها نائمة. Ma petite sœur fait semblant de dormir. C'est-à-dire, elle fait comme si elle dormait, mais elle ne dort pas. تفعل وكأنها نائمة لكنها تتظاهر فقط. Ma petite sœur fait semblant de dormir. Sensible. Sensible, c'est un adjectif. حساس بمعنى حساس. يمكن أن نعني بها حساس في مشاعره أو حساس لشيء ما. Exemple. Anwar est un enfant sensible. أنوار هو طفل حساس بمعنى أي شيء يؤثر فيه. أنوار est un enfant sensible. وإذا أردنا أن نقول أنه حساس للبرد بمعنى أن البرد يؤثر فيه سنقول أنوار est un enfant sensible au froid. C'est-à-dire il ne supporte pas. لا يتحمل البرد. أنوار est un enfant sensible au froid. Séparer. Séparer بمعنى يفرق. يفرق أحدا عن الآخر أو شيء عن شيء. Séparer. Elle sépare toujours sa vie privée et sa vie professionnelle. Elle sépare toujours sa vie privée et sa vie professionnelle. بمعنى أنها دائما تفرق بين حياتها الخاصة وحياتها العملية. Elle sépare toujours sa vie privée et sa vie professionnelle. ولدينا se séparer بمعنى يفترق. Se séparer بمعنى يفترق. Exemple. Les deux amis se sont séparés. Les deux amis se sont séparés. C'est-à-dire ils se sont quittés. افترقا. Série. La série هي سلسلة الدروس أو التمارين وكذلك هي السلسلة التي تكون على التلفاز. Une série à la télé. Exemple. J'espère que vous avez profité pleinement de cette série. 1000 mots français. بمعنى أتمنى أن تكونوا قد استفدتم تماما أو استفدتم بشكل كبير من هذه السلسلة أي سلسلة 1000 كلمة فرنسية. J'espère que vous avez profité pleinement de cette série. 1000 mots français. Sérieux. Sérieux ou sérieuse pour le féminin. C'est un adjectif بمعنى جاد. جاد أو جدي. Sérieux. Exemple. Je suis sérieuse dans mon travail. أنا جادة في عملي. Je suis sérieuse dans mon travail. C'est-à-dire je travaille sérieusement. أعمل بجدية. Sérieusement, c'est l'adverbe. Je travaille sérieusement. Je suis sérieuse dans mon travail. وقد نقول مثلا على أحد أنه جاد بمعنى أنه لا يضحك. C'est-à-dire il ne sourit pas. Il a l'air sérieux. Il a l'air sérieux بمعنى يبدو عليه أنه جاد. serrer. serrer. serrer بمعنى يصافح. serrer la main de quelqu'un بمعنى يصافح أو كذلك يشد بقوة. tenir fort. Exemple. Je lui ai serré la main بمعنى صافحته. Je lui ai serré la main. Un autre exemple. إذا أردت أن تقول أن
الحذاء الذي تلبسه ضيق ويعصر قدمك يعني يؤلمك، ستقول ces chaussures me serrent les pieds، بمعنى أن هذا الحذاء يضيق أو يشد بقوة على رجلي. ces chaussures me serrent les pieds. L'adjectif c'est serrer. serrer هو ضيق. ces chaussures me serrent les pieds. serviable. serviable c'est un adjectif بمعنى خدوم. إنسان خدوم بمعنى يحب أن يخدم الناس. Exemple. C'est une personne serviable. C'est une personne serviable. إنه شخص خدوم. نقولها بالنسبة للذكر والأنثى. C'est une personne serviable. sévère. sévère بمعنى صارم. C'est un adjectif synonyme de dur. Exemple. Mon oncle est sévère. Il n'admet pas que l'on se comporte mal. بمعنى أن خالي أو عمي صارم. Mon oncle est sévère. Il n'admet pas que l'on se comporte mal. لا يقبل أن نتصرف بشكل غير لائق. Mon oncle est sévère. Il n'admet pas que l'on se comporte mal. soigner. soigner. soigner بمعنى يعالج أو يعتني. يعالج مريض s'occuper d'un malade أو يعتني بشيء أو بأحد prendre soin. Exemple. À l'hôpital j'ai été bien soignée. بمعنى في المستشفى تمت معالجتي بشكل جيد. هنا في هذه الجملة لدينا la voix passive بمعنى المبني للمجهول. j'ai été bien soignée بمعنى عولجت أو تمت معالجتي بشكل جيد. À l'hôpital j'ai été bien soignée. وكذلك لها معنى يعتني. par exemple il soigne son jardin يعتني بحديقته ou il soigne son visage يعتني بوجهه. et l'adjectif c'est soigneux ou soigneuse. soigneux ou soigneuse بمعنى إنسان يعتني بأشيائه qui soigne ses affaires. solitude. la solitude هي العزلة أو الوحدانية بمعنى أن يكون إنسان وحيد. la solitude. l'adjectif c'est solitaire بمعنى وحيد أو وحداني. solitaire. Exemple. Notre voisin se plaint de sa solitude بمعنى جارنا يشتكي من وحدته. c'est-à-dire il est solitaire. Notre voisin se plaint de sa solitude. solidarité. solidarité وهي التضامن. la solidarité التضامن. Exemple. La solidarité est un devoir social. التضامن هو واجب اجتماعي. La solidarité est un devoir social. sociable. sociable c'est un adjectif بمعنى اجتماعي. شخص اجتماعي بمعنى يحب أن يجتمع مع الناس وأن يتحدث مع الناس. sociable. Exemple. Ma fille est très sociable. ابنتي اجتماعية كثيرا أو اجتماعية جدا. Ma fille est très sociable. souffrir. souffrir. souffrir بمعنى يتألم بشدة أو يعاني. souffrir. Le nom c'est souffrance. la souffrance وهي المعاناة. la souffrance. Exemple. Sa blessure le fait souffrir. إصابته تجعله يعاني أو تجعله يتألم بشدة. Sa blessure le fait souffrir. Le médicament a calmé sa souffrance. الدواء هدأ من ألمه أو هدأ من معاناته. Le médicament a calmé sa souffrance. إذن أصدقائي أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. هنيئا لكم تعلمتم كلمات جديدة.
كذلك أتمنى أن تكتبوا في التعليقات أمثلة مثال واحد أو أكثر من عندكم بأحد من هذه الكلمات. ولا تنسوا دائما أن تضغطوا لايك للفيديو وتشاركوه مع الأصدقاء، ودمتم في رعاية الله.